It's such a pleasure to be able to be here with you guys. So es un placer poder estar aquí con ustedes. Happy New Year to all of you guys. Feliz año nuevo a todos ustedes. And I hope that you have set goals for this year. Y espero que ya han puesto metas para este año. Because if you have no goals, then you don't have a measuring stick Porque si no tienen metas para alcanzar, no tienen algo para to measure, to medir. para medirse. So we definitely put goals there simply just to measure. Entonces definitivamente ponemos metas ahí para poder medirnos. As a house, Como una casa, we have put a measurement for us this year as well. hemos puesto una medida para nosotros de este año. And everything starts with going back to basics. Y todo empieza regresando a lo básico. And we're going to start by teaching Kingdom 101. Y vamos a empezar enseñando el Reino 101. Kingdom 101 is the most important topic in anybody's life. Porque el Reino 101 es el tema más importante en la vida de las personas. If you don't know the kingdom, you don't know anything. Porque si no conoces el reino, no conoces nada. I'm pretty sure that statement alone is going to throw people off. Y estoy seguro que con solo esta declaración les va a molestar a personas. Because they think that they know stuff. Porque piensan que conocen algo. They think they know the spiritual world. Piensan que conocen el mundo They espiritual. think that they know the natural world. Que conocen el mundo They think they know natural. God. Que conocen a Dios. But then you come to find out that God is in a totally different location. Pero después vienen y averiguan que Dios está en otra diferente locación. So if we want to be able to get closer to God this year, Entonces, si nos queremos acercar más a Dios de este año, we got to understand the kingdom. necesitamos entender el reino. Not only so that we can connect back to God, No solo para reconectarnos de regreso a Dios, it's so that we can also understand God. pero para que podamos entender a Dios. Many people love God, Porque muchos aman a Dios, but they don't understand God. pero no entienden a Dios. So they don't do what God asks them to do. Entonces no hacen lo que Dios les pide, Because they just don't understand. porque simplemente no entienden. So Kingdom 101 is going to help us understand God. So Reino 101 nos va a ayudar a entender a Dios. So I'm going to ask every one of you guys to join me in the book of Romans chapter 14 verse 17. So les voy a pedir a todos que se unan con nosotros en Romanos 14 verso 17. When you have it, give me an amen. Y cuando lo tengan digan amén. When we come into the house of God, Porque cuando venimos a la casa de Dios, if we don't come with a teachable heart, si no venimos con un corazón enseñable, then God will just veil everything. entonces Dios va a cerrar todo. And we don't want God to veil stuff. Y no queremos que Dios nos cierre algo. We want God to open stuff. Queremos que Dios nos abra algo. We want God to open doors. Que abra puertas. We want God to open our minds. Que abra nuestras mentes. And we want God to break all of our chains. Y que quiebre todas nuestras cadenas. So we got to be able to come into the house of God with a teachable heart. So necesitamos poder venir a la casa de Dios con un corazón enseñable. And with a spirit of a student. Y con un espíritu de estudiante. Don't think that you know it all. No piensen que ya lo saben todo. Don't think that I already heard this. No piensen que ya lo han escuchado. Don't think like, oh, I've read this Bible verse I don't know how many times. No piensen que ya han leído este versículo muchas veces. That's pride. Porque eso es orgullo. And then the Bible says that God looks at the prideful from far away. Y la Biblia dice que Dios mira de lejos a los orgullosos. So on 2022, we're going to humble ourselves. So este año 2022 nos vamos a humillar nosotros And even if mismos. we've heard something 1,000 times, Y si han escuchado algo 1000 veces, let's pretend it's the first time. pretendamos como que es la primera vez. The Apostle Paul would say Porque el apóstol Pablo dijera that it wasn't man, I blanked out. But he didn't mind repeating stuff over and over. que a él no le importaba repetir cosas vez tras vez. Because through repetition is when it comes into your mind and into your heart. Porque a través de la repetición es cuando algo entra a tu corazón y a tu mente. So I'm going to talk about the most important topic in the universe. Entonces yo voy a hablar del tema más importante de todo el universo. I'm going to talk about the kingdom of Voy God. a hablar del reino de Dios. It is my favorite topic in the Bible. Es mi tema más favorito en la Biblia. I don't get tired about talking about the Nunca me kingdom. canso de hablar de este tema. I've been learning about the kingdom for 15 years. Y he estado aprendiendo de este tema por más de 15 años. And I don't get tired about it. Y no me canso de The él. more I read and learn about the kingdom, Lo más que leo y lo que más entiendo del reino, the more organized and the more orderly I get. lo más organizado y más orden yo me hago. And I fall in love with God even more. Y me enamoro aún más de Dios. So let's get ready Entonces preparémonos to fall in love with God. a amar a Dios más. Enamorarse de Dios. Enamorarse de Dios. So Romans 14:17 Entonces Romanos 14:17 says this is what it says. dice esto.
For the kingdom of God is not a matter of rules about food and drink, but it is in the realm of the Holy Spirit, filled with righteousness, peace, and joy. Porque el reino de Dios no es una cuestión de reglas sobre la comida y la bebida, sino que está en el reino del Espíritu Santo, lleno de justicia, paz y alegría. Do a quick prayer. Oremos. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we thank you for this new year. te damos gracias por este nuevo We año. thank you, Father, because you're bringing us back to basics. Te agradecemos por regresarnos a lo básico. We thank you for revealing the kingdom Te to us. agradecemos por revelar el reino a I nosotros. pray, Lord, that you open up our understanding Yo oro que tú abras nuestro and that entendimiento you give us comprehension y que nos des comprensión so that we can be able to understand the living spirit of your word, para que podamos entender el espíritu viviente de tu palabra, so that we can be transformed. para que podamos ser transformados. I know that you want to transform every area of our life. Yo sé que tú quieres transformar cada área de nuestras vidas. So we pray, Lord, Entonces oramos, Padre, that we become teachable que podamos ser enseñables so that your kingdom para que tu reino can be sown pueda ser sembrado in our heart en nuestros and it can corazones fill y que pueda llenar everything inside of us. todo dentro de nosotros. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. So, what is the kingdom of God? Entonces, ¿qué es el reino de Dios? This is the question that has to be answered if we are to grow and advance. Esta pregunta tiene que ser respondida Tiene que ser respondida. para que podamos crecer y avanzar. If we were to ask ourselves why we have been stuck so many years, Si nos preguntáramos nosotros mismos por qué hemos estado estancados tantos años, why there are areas in our lives that are not growing or developing, por qué hay áreas de nuestras vidas que no están desarrollándose o creciendo, is because we don't truly understand the message of the kingdom. es porque no entendemos realmente el mensaje del reino. We are experts in the message of Jesus Christ. Somos expertos en el mensaje de Jesucristo. We understand that he left heaven, came to earth, Entendemos que Él se descendió del cielo y vino a la tierra, that he went to the cross and he died. que Él fue a la cruz y murió, He shed his blood for redemption, que Él derramó su sangre para la redención and that he saved us. y que nos salvó. And that is as much as we know. Y eso es todo lo que conocemos. Everything else revolves around that. El resto revuelva acerca de eso. But we don't become students and we study what the kingdom of God Pero no really nos is. convertimos en estudiantes y estudiar qué en verdad es el reino de Dios. And that is the reason why there are areas in our lives that frustrate us. Y esa es la razón porque hay áreas de nuestras vidas que nos frustran. Areas in our lives where we just feel the church is just simply isn't giving anything to Áreas us. de nuestras vidas que sentimos que la iglesia no nos está dando suficientemente. And we feel spiritually drained. Y nos sentimos espiritualmente cansados. Coming to church is a drag. Viniendo a la iglesia es una molestia. Reading the Bible is boring. Leyendo la Biblia es aburrido. We just battle to get into proper alignment with God. Y batallamos tanto para caer en alineamiento con Dios. So, understanding the kingdom of God. Entonces, entendiendo el reino de Dios, What is the kingdom of God? ¿qué es el reino de Dios? This question will release so many things in your life. Y esta pregunta va a soltar tantas cosas en tu vida. And I wanted to start today with the basics. Y yo quería empezar hoy con lo básico. For the kingdom of God is not a matter of rules about food and drink. Porque el reino de Dios no es una cuestión de reglas sobre la comida y la bebida. Why does Paul say this to the Romans? ¿Y por qué Pablo dice esto a los romanos? Because there were people that were over spiritualizing food. Porque había personas que estaban haciendo de mucho lo espiritual la comida. So some people would say, we're vegetarians. So unas personas decían, oh, somos vegetarianos. You guys that eat meat are not good with God. Ustedes que comen carne no están bien con Dios. The people that would eat meat would Y say, las personas que comían carne decían, oh, you guys are immature spiritually. oh, ustedes son inmaduros espirituales. We can eat anything, so I'll eat meat. Nosotros podemos comer cualquier cosa, o comemos carne. And there was an argument between these two people. Y había un pleito entre estas dos personas. One because they ate meat, Uno porque comían carne and the other one because they didn't eat meat. y otro porque no comían carne. And the Apostle Paul stepped in and he said that the kingdom of God is not a matter of rules about food and drink.
drink. Y el apóstol Pablo tuvo que entrar y decir que el reino de Dios no es una cuestión de reglas sobre la comida y la bebida. What does that mean? Entonces, ¿qué significa eso? It means that it's not a matter of your opinions or your preference. Significa que no importa tus opiniones o tus preferencias. Your opinion about being a vegetarian is your own opinion. Tu opinión acerca de ser vegetariano es tu propia opinión. Your opinion about eating meat is your opinion. Tu opinión de comer carne es tu opinión. But it's not the truth. Pero no es la verdad. It's just your opinion. No más es tu opinión. It is your preference. Es tu preferencia. You prefer to eat Tú vegetables. prefieres comer vegetales. You prefer to eat meat. Tú prefieres comer carne. But the kingdom of God has nothing to do with those things. Pero el reino de Dios no tiene nada que ver con esas cosas. What is an opinion? ¿Qué es una opinión? It is what I think or believe about something, but it's not necessarily the truth. Una opinión es lo que yo creo acerca de algo, pero no es necesariamente la verdad. And we come into the kingdom of God with opinions. Entonces venimos al reino de Dios con nuestras opiniones And they don't work. y no funcionan. Because the kingdom of God has nothing to do with your opinions. Porque el reino de Dios no tiene nada que ver con tus opiniones. It has nothing to do with what you think or what you believe. No tiene nada que ver con lo que tú crees Or what you o lo que tú piensas. Yes. And it's not necessarily the truth anyway. Y no es necesariamente la verdad. The church has been stuck in these manners for years. So la iglesia ha estado estancado de esta manera. So I'll give you guys an example. So les doy un ejemplo. I think she looks bad in those clothes. So dicen, yo creo que se mira mal en esa ropa. It's an opinion. Es una opinión. I think that she shouldn't come to church wearing that skirt. O yo creo que no hubiera venido a la iglesia con esa falda. It's an opinion. Es una opinión. I think that she shouldn't have wore those pants. O yo pienso que no hubiera puesto esos pantalones. It's an opinion. Una opinión. And the church has shut the kingdom of God in people's faces by giving their opinion. So la iglesia ha cerrado la puerta del reino en la cara de personas por dar sus opiniones. I don't think that it's godly that you have tattoos. Dicen, o yo no pienso que es de Dios tener tatuajes. I don't think that it's godly that you walk into the house of God wearing what you're wearing. O yo no pienso que es de Dios venir a la casa de Dios con lo que te pones. Opinions. Opiniones. How many people have left the church because of opinions? ¿Cuántas personas han dejado la iglesia por opiniones? Because when they come in here, they hear somebody else's opinion. Porque cuando vienen a la casa escuchan la opinión de alguien más. But they don't hear the kingdom of God. Pero no escuchan el reino de Dios. They don't even understand the kingdom of Ni God. siquiera entienden el reino de Dios. Because they can't get past the opinion. Porque no pueden sobrepasar las opiniones. But it's also the kingdom of God has nothing to do with preferences. Pero el reino de Dios también no tiene nada que ver con preferencias. That's why he says that it's not a matter about rules about food and drink. Por eso es que dice, no es cuestión de reglas sobre la comida y la bebida. Opinions and references and preferences. Opiniones y preferencias. So what is a preference? Entonces, ¿qué es una preferencia? It is a greater liking for an alternative over another. Es gustando un alternativo sobre otro. It was happening in Rome. Y eso es lo que estaba pasando en Roma. I prefer meat. O yo prefiero carne. I prefer vegetables. Yo prefiero vegetales. Good. Bueno, The vegetarians said that they were worshiping God eating vegetables. los vegetarianos decían que ellos adoraban a Dios al comer vegetales. The ones that were eating meat said God gave us the meat, so we thank God for the meat. Y los que comían carne decían, Dios nos dio la carne, entonces le agradecemos por la carne. And Paul would say, don't worry or don't be so fixated on those things. Y Pablo decía, no se preocupen de esas cosas. Honor God while you eat vegetables, Honren a Dios al comer vegetales and honor God while you eat your meat. y honren a Dios al comer su carne. But do not make it a fight. Pero no lo hagan una pelea. Don't contend No se peleen over these things. sobre estas cosas. The only thing that the Apostle Paul said here La única cosa que el Pablo dijo aquí is that if there is somebody that is spiritually weak es que si hay alguien espiritualmente débil and that your eating meat is going to cause him to abandon y Christ, si al tú comer la carne va a causar que él abandone a Cristo, then don't eat the meat for the sake of this little one. entonces no comas la carne para salvar a este pequeño. It's not a matter of opinion or preferences. Eso no se trata de opiniones ni preferencias. You might prefer to do something a certain way. A lo mejor prefieres hacer algo de cierta manera. Has nothing to do with the kingdom. No tiene nada que ver con el reino. But if your preference Pero si tu preferencia causes somebody to stumble, causa a alguien que caiga, then you have to stop. entonces tienes que parar.
for the sake of the little one. para salvar al pequeño. So the kingdom of God, we also have to understand that the kingdom of God is a realm of the Holy Spirit. Entonces también tenemos que entender que el reino de Dios es un mundo en el Espíritu Santo. So what is a realm? Entonces, ¿qué es un mundo? A realm is a kingdom or a subdivision or province of a kingdom. So, un mundo es un reino o subdivisión de una provincia de un reino. In other words, it's a kingdom within a kingdom. En otras palabras, es un reino dentro de otro reino. And this is where we're going to start breaking things down about the kingdom of God. Y aquí es donde vamos a empezar a explicar qué es el reino de Dios. Because it says that the kingdom of God is a realm of the Holy Porque Spirit. dice que el reino de Dios es un reino del Espíritu Santo. Meaning that the Holy Spirit has different realms. Lo que significa que el Espíritu Santo tiene diferentes mundos Or reinos. o reinos. And the kingdom of God is just one of them. Y el reino de Dios es nomás uno de muchos. So to give you the example on it, So, para darles este ejemplo, is the kingdom of Jerusalem was a realm of the Roman Empire. el reino de Jerusalén era un reino dentro del Imperio Romano. The Roman Empire controlled Jerusalem. El Imperio Romano controlaba Jerusalén. Caesar called the shots from Rome. César decía algo desde Roma. But Jerusalem had a king. Pero Jerusalén también tenía un rey. It had a kingdom. Tenía un reino. But it was within the realm of the Roman Empire. Pero estaba dentro del reino del Imperio Romano. It wasn't an independent kingdom. No era un reino independiente. So the kingdom of God Entonces el reino de Dios is a realm es un mundo, un reino within the realm dentro del reino of the Holy del Spirit. Espíritu Santo. Just one. No más uno. Because the Holy Spirit has many realms. Porque el Espíritu Santo tiene muchos reinos. In the beginning, So, en el principio there is God and He existed all by Himself. estaba Dios y Él existía todo Él solo. He is the source of all things invisible, invisible. Y Él es la fuente de todas cosas visibles e invisibles. If you were to remove all creation, visible and invisible, and go back in time, Si removieran toda la creación invisible y visible y regresar al principio, you would find God all by Himself. ahí encontrarían a Dios Él solo. God is the only entity that can exist all by Himself. Dios es la única Entidad. entidad que puede existir solo Él solo. God is the only one that can sustain Himself. Él es el único que puede sostenerse Él mismo. Because He is the source of life. Porque Él es la fuente de vida. All life came through Him. Toda vida vino de Él. So God exists all by Himself and He is the source of everything, visible and invisible. So Dios existía todo Él solo y Él es la fuente de todo visible y invisible. So then there's also the kingdom of heaven. Después existe el reino de los cielos. Not to be confused with the kingdom of God. No se confunda con el reino de Dios. Because you see these words interchangeable in the Bible. Porque ven estas palabras que son intercambiadas dentro de la The Biblia. kingdom of heaven, Y el reino de los cielos the kingdom of y el God. reino de Dios. What's the difference? ¿Qué es la diferencia? The kingdom of heaven is our home country. So, el reino de los cielos es nuestro país natal This is in the invisible realm. y está en el reino invisible. All the visible things came from this realm. This is also the place where God has His Y throne. todas las cosas visibles vinieron de este reino y es donde Dios tiene su trono. So the kingdom of heaven is the invisible realm that God created. Entonces el reino de los cielos es el reino invisible que Dios creó. That's where the realm of angels is. Ahí están donde todos los ángeles están. That's where the other realms that our eyes can't see exist. Y ahí es donde todos los reinos que no podemos ver existen. You probably heard people talk about 3 heavens or 7 heavens. A lo mejor han escuchado personas hablar de tres cielos o 7 cielos. All that means is that there's 3 realms or 7 realms. Todo significa que hay más reinos. No, 3 realms or 7 realms. Que hay 3 reinos o 7 reinos. All of them governed by the Holy Spirit. Todos gobernados por el Espíritu Santo. Because the Holy Spirit governs all the invisible. Porque el Espíritu Santo gobierna todo lo invisible. So the kingdom of heaven, when you hear this term, So, cuando escuchen este término de reino de los cielos, it's talking about the invisible country where we come from. está hablando del país invisible de donde venimos. And this invisible country created everything else that we can see. Y este país invisible creó todo lo que podemos ver. Now,
there is the kingdom of God. Ahora hay el reino de Dios, That is part of the realm of heaven where the Holy Spirit reigns. que pertenece al reino de los cielos donde está el Espíritu Santo. So the kingdom of God is a realm within the Holy Spirit's reign. Entonces el reino de Dios es un reino dentro del Espíritu Santo. Now the kingdom of heaven Ahora los reinos de los cielos operates in heaven opera desde el cielo and visits the earth y visita la tierra through the kingdom of God. a través del reino de Dios. So the kingdom of God operates on the earth, So, el reino de Dios opera en la tierra, but it doesn't operate in heaven. pero no opera en el cielo. Are we good? ¿Estamos bien? Because the kingdom of heaven is the realm Porque el reino de los cielos es un reino that governs everything, que gobierna todo, visible and invisible. visible y invisible. But the kingdom of God Pero el reino de Dios is the visible manifestation of heaven on the earth. es la manifestación visible del cielo en la tierra. And how does the kingdom of God manifest on the earth? ¿Y cómo se manifiesta el reino de Dios aquí en la tierra? It manifests through the people that have the Holy Spirit in them. Se manifiesta a través de las personas que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. So the kingdom of God is a part of the realm of heaven So, el reino de Dios es parte del reino de los cielos, where the Holy Spirit reigns. donde el Espíritu Santo reina. And the kingdom of God operates on the earth. Y el Espíritu de Dios opera en la tierra. The kingdom of God operates on the earth. El Espíritu de Dios opera en la tierra. The kingdom of God operates on earth. El reino de Dios opera en la tierra. But it's a subdivision or a province of heaven. Pero es una subdivisión de los cielos, del reino de los cielos. That's why we're a colony. Por eso es que somos una colonia. Because colonies are only a subdivision of a home Porque country colonias solo son una subdivisión de un país or of a kingdom. o de un reino. So in essence, the kingdom of God is the Holy Spirit because it receives its power and authority through him. Entonces, el reino de Dios en esencia es el reino del Espíritu Santo porque desde ahí opera y controla todo. So now we have heard Jesus, So, ahora hemos escuchado a Jesús and he says that anything will be forgiven y él dice que todo será perdonado except the blasphemy of the Holy Spirit. excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Why? ¿Por qué? Because blaspheming the Holy Spirit blasphemes everything that's in heaven. Porque blasfemando contra el Espíritu Santo es blasfemando sobre todo lo que está en el reino de los cielos. He also said Él también dijo that if he was able to heal the sick, que si él pudo sanar a los enfermos, cast out demons, sacar demonios and cleanse the lepers, y sanar a los leprosos, is because the kingdom of God was now present. es porque el reino de Dios ahora estaba presente. So what is the kingdom of God? Entonces, ¿qué es el reino de Dios? The kingdom of God is a realm of the Holy Spirit that manifests here on the El earth. reino de Dios es un reino del Espíritu Santo que se manifiesta aquí en la tierra. So if you blaspheme the kingdom of God, Entonces, si blasfemas contra el reino de Dios, if you don't accept the kingdom of si no God, aceptas el reino de Dios, it's impossible for you to accept the Holy es Spirit. imposible aceptar al Espíritu Santo. Because the kingdom of Porque God el reino de Dios is a realm es un reino of the Holy Spirit. del Espíritu Santo. You can't reject something that the Holy Spirit is No puedes rechazar algo que es del Espíritu Santo and expect to receive the Holy Spirit by himself. y esperar a recibir el Espíritu Santo solito. So the kingdom of God, and this we need to understand, Entonces necesitamos entender que el reino de Dios cannot exist without the Holy Spirit. no puede existir sin el Espíritu Santo. But the Holy Spirit will still exist without the kingdom of Pero el God. Espíritu Santo sí existiría sin el reino de Dios. Because the kingdom of God is not the Holy Spirit. Porque el reino de Dios no es el Espíritu Santo. It is a kingdom, a realm of the Holy Es un Spirit. reino del Espíritu Santo. So the kingdom of God cannot exist without the Holy Spirit. Entonces el reino de Dios no puede existir sin el Espíritu Santo. Entering into the kingdom of God Entrando al reino de Dios is entering into the realm of the Holy Spirit. es entrando al reino del Espíritu Santo. Because it's his realm. Porque es su reino. He created it. Él lo creó. He manifested it visibly on the earth. Él lo manifestó visiblemente aquí en la tierra. In heaven, So, en el cielo, where our home country or our home kingdom is, donde está nuestro país natal, there is no disease. no hay ninguna enfermedad. There is no sin. No hay pecado. There is no death. No hay muerte. There is no frustration. No hay frustración. There is no anger. No hay enojo.
In heaven, none of that exists. En el cielo nada de eso existe. But the Holy Spirit wanted to get that to the earth. Pero el Espíritu Santo quería traer eso a la tierra. But he can't get something that's invisible into the visible. Pero no puede traer algo que está invisible a lo visible. Unless he creates something that's visible. Al menos que crea algo que está visible. So he created the kingdom of So, God. él creó el reino de Dios. And he put it inside of you. Y lo puso dentro de ti. So that heaven can manifest on earth. Para que el cielo se pueda manifestar en la tierra. So he said, let us make man in So, our image. él dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen. Let him have dominion over the Que earth. tenga dominio sobre toda la tierra. So you were created Entonces tú fuiste creado to extend the kingdom of heaven para extender el reino de los cielos here on the earth. aquí en la tierra. But here on the earth, Pero aquí en la tierra it's called the kingdom of God. se llama el reino de Dios. And it can only manifest Y solo se puede manifestar through you a través de ti. if you have the Holy Si Spirit. tienes del Espíritu Santo. Because you are supposed to be the representation Porque tú tenías que ser esa representación of what holiness looks like. de cómo se mira la santidad. Because in heaven, everything is holiness. Porque en el cielo todo es santo. In heaven, everything is perfect. En el cielo todo es perfecto. But it was not good enough for God that it existed in the invisible realm where nobody can see it. Pero no era suficientemente bueno para Dios que solo existiera en lo invisible donde nadie lo puede ver. So God loved the world so much that he made it visible. So Dios amaba al mundo tanto que lo hizo visible. And he wanted to share himself with the world. Y quería compartir de él mismo al mundo. But he wasn't going to come down here Pero either. él no iba a descender él. So he blew you out of the kingdom So él sopló del reino into the earth a la tierra. and made you a living being Y te hizo a ti un ser viviente. so that you can carry the kingdom everywhere that you went. Para que tú puedas cargar el reino a todo lugar que tú fueras. So the kingdom of God is a realm of the Holy Spirit, Entonces el reino de Dios es un reino del Espíritu Santo. meaning that the Holy Spirit has total control and influence over it. Lo que significa que el Espíritu Santo tiene todo control e influencia sobre él. So if you're telling me that you are in the kingdom of God, Entonces si tú me estás diciendo que estás en el reino de Dios, does the Holy Spirit control you and have influence over you? ¿el Espíritu Santo te controla y tiene influencia sobre ti? Or are you battling? ¿O lo estás batallando? Because if you're in the kingdom of God Porque si tú estás en el reino de and it Dios is a realm of the Holy y Spirit, es un reino del Espíritu Santo, then he has control and influence over it. entonces él debe de tener control e influencia sobre ti. How is our lifestyle? ¿Cómo está nuestro estilo de vida? Can the Holy Spirit control it? ¿Puede el Espíritu Santo controlarlo? Can he influence ¿Puede it? influenciarlo? Because if he can't, Porque si no lo puede, you still haven't entered his kingdom. todavía no has entrado a su reino. You're still in religion. Todavía estás en la religión. You're still looking from the outside in. Todavía estás viendo desde afuera You're adentro. just like Moses. Estás igual como Moisés. I'll let you see the promised Que, land, te voy a dejar ver la tierra prometida, but you can't enter pero it. no puedes entrar. Joshua's going to go instead. Josué va a ir. How do you want to live 2022? ¿Cómo quieres vivir este año 2022? Do you want to enter ¿Quieres entrar or do you just want to see o it? solo quieres mirarlo? Because there are going to be people that are going to enter the kingdom, Porque va a haber personas que van a entrar al reino and then there are people that are only going to experience it, just going to see y hay it, personas que solo van a poder experimentarlo por ver how other people live it. como otras personas lo viven. And then you're going to get angry and frustrated Y as to why this person is able to have the things that I want. Y después te vas a enojar y frustrar porque esta persona va a tener las cosas que tú quieres. Because the kingdom of God was meant to be moved through the Holy Spirit. Porque el reino de Dios Tenía que ser movido a través del Espíritu Santo. But how can the Holy Spirit move you if you're not in his realm? pero ¿cómo te puede mover el Espíritu Santo si tú no estás en su reino? Because the kingdom of God Porque el reino de Dios is a realm es un reino of the Holy Spirit. del Espíritu Santo. That's why we're going back to basics. Por eso es que estamos regresando a lo básico. We got to understand Kingdom 101. Necesitamos entender Reino 101. We just can't walk out there not understanding what the kingdom is. No solo podemos salir no entendiendo qué es el reino We're the kingdom of God, how it operates or how it works. y cómo opera el reino de Dios. Because the kingdom of God is influenced through the Holy Spirit. Porque el reino de Dios es influenciado a través del Espíritu Now, the Santo. Apostle Paul said that the kingdom of God has nothing to do
with rules about food and drink. Ahora el apóstol Pablo dice que el reino de Dios no es cuestión de reglas sobre la comida y la bebida. So it has nothing to do with your opinions or your preferences. Eso no tiene nada que ver con tus opiniones y preferencias. It's understanding that the kingdom of God is a realm of the Holy Pero Spirit. es entendiendo que el reino de Dios es un reino del Espíritu Santo. And that it is filled with righteousness, peace, and Y joy. que es llenado de justicia, paz y alegría. So let's break this down. So ahora expliquemos esto. What is righteousness? ¿Qué es justicia o rectitud? It is the ability to act in accord with divine law and moral law, and that frees you from guilt and sin. Es la habilidad de actuar de acuerdo con la ley divina y moral que te hace libre de culpa y pecado. So the kingdom of God has nothing to do with your opinions and your preferences. Entonces el reino de Dios no tiene nada que ver con tus opiniones y preferencias. The kingdom of God has to do with righteousness. El reino de Dios tiene que ver con rectitud, Allowing you to have the ability to act in accord with divine law permitiéndote que puedas estar en acuerdo con la ley divina and moral law. y la ley moral. And that is going to free you from guilt and sin. Y eso te libra de culpa y pecado. The reason why people have a hard time coming into the kingdom of God La razón por que muchos tienen dificultad entrando al reino de Dios is because they lack righteousness. es porque faltan rectitud o justicia. Because they can't come into agreement with divine law. Porque no pueden entrar de acuerdo con la ley divina. It doesn't even say that you have to fulfill divine law. Ni siquiera dice que tiene que cumplir la ley divina. It says that you have to be in agreement with it. Dice que tiene que estar de acuerdo con él. Righteousness is being in agreement with the divine laws of heaven. Su justicia es estar de acuerdo con la ley divina del cielo. And that will create a moral law in you Y eso va a crear ley moral dentro de ti that is going to free you from your guilt, your past, que te va a librar de tu culpa o de tu pasado and sin. y de tu pecado. So to be able to be in the kingdom of God, So, para poder estar dentro del reino de Dios, you have to be able to have righteousness. tienes que tener justicia. So the first thing that happens in your life when you enter the kingdom So, la primera cosa que pasa a tu vida cuando entras al reino is that righteousness comes over you. es que justicia viene sobre ti. And you are now able to come in agreement with divine law. Y ahora puedes venir y al ponerte de acuerdo con la ley divina. Now I know that people will say, I'm already in agreement with God. Ahora sé que personas dicen que ya están de acuerdo con Dios. But Jesus Christ came into the scene Pero Jesucristo vino and he was speaking to the teachers of the law, y estaba hablando con los maestros de la the ley, Pharisees and the Sadducees. con los fariseos y los saduceos. And he told them something very important in regards to Y this él les point. dijo algo muy importante acerca de esto. You have heard it say, but I say to you. Él les dijo, lo han escuchado decir, pero yo les digo. If anybody even looks at a woman with lust, Si cualquier persona nomás mira a una mujer con lascivia, he has already committed adultery in his heart with her. ya ha cometido adulterio en su corazón con ella. Now, the thinking of the Pharisees, Sadducees, and teachers of the law Ahora el pensamiento de los fariseos y los maestros de la ley is, I'm not in agreement with moral law era que ellos no estaban de acuerdo con la ley moral, and with divine law. ni siquiera con la ley divina. I'm not going to do it, Decían, yo no lo voy a hacer, but I'm not in agreement with it. pero no estoy de acuerdo con ella. I will not adulterate. No voy a I adulterar, will follow the law, voy a seguir la ley, but I'm not in agreement with it. pero no estoy de acuerdo con ella. That's why I still think about it. Por eso es que todavía pienso en ella. So Jesus came to say, you guys are still not in the kingdom So Jesús vino a decirles que todavía no estaban en el reino, because they had no righteousness. porque no tenían rectitud o Yes, you justicia. don't sleep around, Decían, sí, no te acuestas con personas, but you're not in agreement that it is a bad thing. pero no estás de acuerdo que es algo malo. Yes, you don't drink anymore, Sí, ya no tomas, but you're not in agreement that it's bad. pero no estás de acuerdo que es malo. Yes, you don't wear those type of clothes anymore, Sí, ya no te pones ese tipo de ropa, but you're not in agreement that they were bad. pero no estás de acuerdo que eran malos. Righteousness. Rectitud. When you're in the kingdom, righteousness comes over you. Cuando tú estás en el reino, la rectitud cae sobre ti. And it's the ability to act in accord with divine law. Y es la habilidad de actuar de acuerdo con la ley divina. It is no longer about saying, I'm not going to do that. So ya no se trata de decir que hoy ya no lo voy a hacer, But you now go to your room pero ahora vas a tu cuarto and you struggle with y it. batallas con él And you're thinking y about it. piensas en And él you're desiring y it. deseas de él And you're just like, I'm not going to do y it. dices, pero ya no lo voy a hacer. And you're like, this flesh, I can't control Y it. dices, oh, es que es la carne que no puedo controlar. No, it's the lack of righteousness. No, es la falta de justicia.
is because you're not in agreement es porque no estás de acuerdo that it's bad. que es malo. So the kingdom of God comes Entonces el reino de Dios viene and it gives you y righteousness. te da rectitud. It doesn't give you opinions No te da opiniones and it doesn't give you y preferences. no te da preferencias. It gives you Te righteousness. da rectitud. Righteousness Rectitud allows you to obey divine law. te permite estar de acuerdo y obedecer la ley divina. What does God say? ¿Qué es lo que Dios dice? And what's your opinion? ¿Y qué es tu opinión? What's your preference? ¿Qué es tu preferencia? Because that is the problem within the church. Porque ese es el problema dentro de la iglesia. Because people are battling with guilt and sin. Porque personas están batallando con culpa y pecado. Because they have opinions and preferences. Porque tienen opiniones y preferencias. But they have no righteousness. Pero no tienen rectitud. Righteousness will allow you to come into accord with divine life. Porque la rectitud te permite estar en acuerdo con la ley divina. Father, I am sorry. Padre, I'm sorry. perdóname. Forgive me Perdóname for the things that I did. por las cosas que he hecho. I am in agreement with you Estoy de acuerdo contigo that it is bad, que está malo. but I have a hard time stopping. Pero tengo un difícil tiempo parar. And God comes and covers it. Y Dios viene y lo cubre. Because you're in agreement Porque tú ya estás de acuerdo that it's bad, que sí está malo, but you're disorderly. pero estás desordenado. So because of your disorder, Entonces por tu desorden you can't stop. no puedes parar. But you're in agreement Pero ya estás de acuerdo that it's bad. que sí es So malo. you ask Him Entonces le pides a Dios forgiveness, que que te perdone, que te perdone for strength, por fuerza, so that you can overcome para que tú puedas sobrepasar something algo that you have already come in agreement with Him que tú with, ya te has puesto de acuerdo con Dios, but you have a hard time stopping. pero tienes tiempo difícil parar. Righteousness La rectitud has nothing to do with perfection. tiene nada que ver con la perfección. You can be doing something that displeases God right now. Tú puedes estar haciendo algo que no le place a Dios ahorita en este momento, But if you're righteous pero si tienes rectitud and you're in agreement with y Him, estás de acuerdo con He will Él, cover it for you. Él te lo va a cubrir. But if you are not doing it, Pero si no lo estás haciendo, but you're not in agreement with pero Him, no estás de acuerdo con Él, you're unrighteous. entonces no eres justo o no tienes rectitud. So now the people that are in the church that are holy, Entonces ahora las personas que están en la iglesia, las que son santas, that are not in agreement with God, que no están de acuerdo con Dios, look at a person that is in agreement with God, miren a una persona que sí está de acuerdo con Dios, but is battling, pero está batallando and they call him a sinner. y les llaman un pecador. And Christ Y Cristo says they're holy dice que ya son santos, because they're in agreement. porque ya están de acuerdo. How can you say that I'm a saint? So, ¿cómo tú puedes decir que soy un santo? Look at what I'm doing. Mira lo que estoy haciendo. It's because you're in agreement with God that what you're doing is evil, but you have a hard time stopping. Pero es porque ya estás de acuerdo con Dios que lo que estás haciendo es malvado, pero tienes dificultad parar. So now God has to bring you somewhere to help you Entonces ahora Dios te tiene que traer a un lugar para ayudarte, so that you can be able to break all those chains Para- and get in order. para que tú puedas poder romper todas esas cadenas y ponerte en orden. So we need to understand that the kingdom of God does not care about your opinion So necesitamos de entender que el reino de Dios no le importa tus opiniones or your preference. o tus preferencias. The kingdom of God is about righteousness. El reino de Dios se trata de rectitud, The ability to be in accord with divine law. la habilidad de actuar de acuerdo con la ley divina. Because when the Holy Spirit comes into your life, Porque cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, the first thing that He does is He convicts you la primera cosa que Él hace es que Él trae convicción to your heart a tu corazón that you're a sinner. que tú eres pecador. And then He tells Y you, después te dice, repent, arrepiéntete, come back to me. regresa a mí, I'm going to clean yo you. te voy a limpiar. But you keep on doing the same things. Pero sigues haciendo las mismas cosas. God doesn't care what you're doing. Dios no le importa lo que estás haciendo. God cares if you agree with Him. Lo que a Él le importa es que si estás de acuerdo con Él. Do you believe that beating your wife is bad? Ahora, ¿tú crees que pegarle a tu esposa es malo? I feel bad when I hit her, Yo me siento mal cuando la pego, but I don't know if it's bad. pero no sé si es malo. Why did she get me mad?
¿Por qué me enoja? That's why I hit her. Por eso es que le pego. You're not in agreement. Tú no estás de acuerdo. You have no righteousness. No tienes rectitud. But when you have conviction in your heart that hitting a woman is bad, Pero cuando tú tienes convicción en tu corazón que pegarle a una mujer es mal, and then she gets you mad and you get this anger y después te enoja and you want to hit her, y le quieres pegar, righteousness will stop you. la rectitud te va a parar. So we have to come into agreement. So necesitamos venir y estarnos de acuerdo. Because the kingdom of God is about righteousness. Porque el reino de Dios se trata de rectitud. It's the ability to act in accord with divine law. Es la habilidad de actuar de acuerdo con la ley divina. It doesn't matter if you don't steal, So no importa si no robas. but you're not in agreement. What's so bad about me taking this from my employer? Pero si no estás de acuerdo, dices, ¿qué es tan malo que yo le quite esto a mi empleado? Empleador. A mi empleador. It's like, he's not going to miss it. It's only a stapler. Dices, pero él no lo va a notar si nomás es una herramienta. Are you in righteousness? Estás en rectitud. Are you in agreement that stealing is bad? Estás de acuerdo que robar es malo. Because you can, like I said, you can come in agreement and say it is bad to steal and I should not steal. Porque como dije, tú puedes venir y estar de acuerdo que robar es malo y que no lo debes hacer. And be in agreement with God. Y estar de acuerdo con Dios. And then God will order you Y después Dios te va a poner en orden so that you can stop doing para it. que tú puedas parar de hacerlo. But he can't fix somebody Pero Él no puede arreglar a alguien that doesn't steal, que no roba, but he doesn't believe stealing is bad. pero no piensa que está mal. Because God is not after our bodies, Porque Dios no está detrás de nuestros cuerpos. detrás de nuestros cuerpos. He's after our soul. Él está detrás de nuestra alma. And if our soul doesn't believe that stealing is Y bad, si nuestra alma no piensa que el robar es malo, how can you enter a place where there's no thieves? ¿cómo puedes entrar a un lugar donde no hay rateros, Ladrones. ladrones? Because in the kingdom of God, or the kingdom of heaven, there's no thieves. Porque en el reino de los cielos no hay ladrones. So if you're a thief, you can't enter. Entonces, si eres un ladrón, no puedes entrar. So you might not be stealing here, So, a lo mejor no estás robando aquí, but in your heart, you don't believe it's bad. pero en tu corazón no crees que es malo. So how can God let you enter into a place where everybody's in agreement with him and you're not? Entonces, ¿cómo Dios te va a dejar entrar a un lugar donde todos están de acuerdo con Él, pero tú no? The kingdom of God is also peace. El reino de Dios también es paz. So what is peace? Entonces, ¿qué es paz? It's freedom from disquieting or oppressive thoughts or emotion. Es libertad de pensamientos opresivos o inquietos. So the kingdom of God comes and it gives you peace. Entonces, el reino de Dios viene y te da paz. It removes the oppressive thoughts and emotions. Te remueve de los pensamientos opresivos y emociones. It's freedom from disquieting. Es libertad de pensamientos inquietos. You go home at night and you can't sleep So, tú vas a la casa en la noche y no puedes dormir. because you're thinking about all these things that are going on in life. Porque estás pensando de tantas cosas que están pasando en tu vida. Peace, freedom from disquieting. Paz es libertad de pensamientos inquietos. So the kingdom of God is about righteousness, So, el reino de Dios se trata de rectitud, peace, de paz, where you no longer have these oppressive thoughts where I'm worthless, nobody loves me, donde ya, nobody cares for me, donde ya no tienes pensamientos opresivos, donde te dices que no sirves y que eres indigno, where you feel that you can't come into the presence of God because you feel guilty and shame. donde sientes que ya no puedes entrar a la presencia de Dios porque te sientes culpable. So the kingdom of God gives you peace to quiet down those thoughts. Entonces el reino de Dios te da paz para To quiet silenciar down. esos pensamientos. So that you can be able to come into the presence of God being who you are, holy. Para que tú puedas entrar a la presencia de Dios siendo quien eres tú, un A santo, son. un hijo, Somebody that he loves. alguien con quien ama. Somebody that is not being, I hate using this word, Y judged. odio usar esta palabra, pero siendo juzgado. Because people don't want to come here because they're like, what are they going to say about Porque me? personas no vienen a la iglesia porque dicen, oh, ¿qué van a decir de mí? So the kingdom of God gives you peace So, el reino de Dios te da paz from those thoughts. de esos pensamientos. So that you can enter the presence of God Para que tú puedas entrar a la presencia de Dios without any problem. sin ningún problema. And then there is joy. Y después hay alegría o gozo. So the kingdom of God is righteousness, So, el reino de Dios es rectitud, peace, es paz and joy y es gozo in the Holy Spirit. dentro del Espíritu But Santo. what is joy? Entonces, ¿qué es gozo? It's success in doing.
es success. is éxito, Es éxito en haciendo, finding, encontrando or getting o something. agarrando algo. It is a state of happiness, Es un estado de alegría and it is a cause of delight. y es causa de delicia. So joy, the kingdom of God is joy because you find success in the spiritual realm, Entonces el reino de Dios es gozo porque tú encuentras éxito en el reino del Espíritu Santo and then it transfers into the visible realm. y después se transfiere al reino visible. So now you see your families get Entonces fixed. ahora ves a tu familia siendo corregida. You see your children succeed. Ves a tus hijos siendo exitosos. You succeed in enterprises. Tú eres exitoso con negocios. So it brings you joy. Entonces te trae gozo. So the kingdom of God is righteousness, Entonces el reino de Dios es rectitud, peace, es paz and joy. y es gozo. The ability to come in accord with divine law. La habilidad de estar de acuerdo con la ley divina. Freedom from disquieting and oppressive thoughts. La libertad de pensamientos inquietos o opresivos. And finding success in the things that you do. Y encontrando éxito en las cosas que haces. So when you come into the kingdom of God So cuando vienes al reino de Dios and you find your purpose, y encuentras tu propósito, your assignment, tu asignamiento, you find success in doing encuentras things éxito en haciendo cosas for you, por ti mismo. and you stop looking for success Y tú paras de buscar éxito in what other people are doing. en cosas que otros están haciendo. You get frustrated Tú te frustras because you look at where somebody else is succeeding porque miras al éxito de otra persona and you say, I am not doing those y tú things. dices, oh, yo no estoy haciendo esas cosas. So you feel down. Entonces te sientes mal. But when you come into the kingdom Pero cuando vienes al reino and you find your purpose, y encuentras tu you propósito, find joy. encuentras gozo, And even if it's the minimal things that you're doing, y aunque sea la cosa mínima que estás haciendo, you find success and joy in it. encuentras éxito en haciéndolo. You find the source or cause of delight Encuentras la fuente de tu delicia. because you find meaning to why you were Porque created. encuentras significado a la razón por que tú fuiste creado. So we need to be able to come back to the basics So necesitamos regresar a lo básico of what the kingdom of God de is. qué es el reino de Dios. The kingdom of God is not a matter of rules, El reino de Dios no se trata de reglas, about your opinions and your preferences. de tus opiniones o preferencias, It is about finding righteousness, pero se trata de encontrar la rectitud, peace, la paz and joy. y el gozo. Because if you can't find this, Porque si no puedes encontrar esto, it's you haven't found the kingdom es yet. porque no has encontrado aún el reino de Dios. And you might even be in religion, Y a lo mejor puedes estar en religión in church 24/7, y en la iglesia 24 horas al día, but you are not in agreement with God. pero no estás de acuerdo con Dios, You have no peace, no tienes paz and you have no joy. y no tienes gozo. So the kingdom of God Entonces el reino de Dios has come to you ha venido a ti to give you righteousness, para darte rectitud, to give you that peace, para darte paz and to give you that joy. y para darte gozo. For the sake of time, we're going to leave it there, Y por el tiempo lo vamos a dejar ahí. and we're going to continue breaking down the kingdom, Y vamos a continuar explicando más y más el reino. because we need to understand what the kingdom is. Porque necesitamos de entender qué es el reino. If we cannot come into the realm of the Holy Spirit, Si no podemos entrar al reino del Espíritu Santo, how can we say ¿cómo podemos decir that we're going to be in heaven with Him? que vamos a estar en el cielo con Él? And there are so many people Y hay mucha gente that are in a religious setting, que están en un lugar religioso well-meaning, con que tienen buenas intenciones. But good intentions is the road that is paved to hell. pero buenas intenciones es el camino a la perdición. Your well intentions, your opinions, and your preference don't matter. Tus buenas intenciones, opiniones y preferencias no importan. The only thing that matters La is única cosa que importa do you have es righteousness? ¿tienes rectitud? Do you have peace? ¿Tienes paz? Do you have joy? ¿Tienes gozo? Because that is the kingdom of God Porque eso es el reino de Dios. in the Holy Spirit. En el Espíritu Santo. Amen. Amen. And I was going to say something else, but I totally blanked out.
But I want to thank everybody that is here and that decided to be in the house of God this 2022. So quiero agradecer a todos los que están aquí, los que decidieron estar en la casa de Dios este nuevo año. This is the year of transformation. Este es un año de transformación. And God wants to do great and wonderful things with Y you. Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas contigo. But the most important thing that He wants you to do is to be able to enter the kingdom Pero la of cosa God. más importante que Él quiere para ti es que tú puedas entrar al reino de Dios. If you want to partner with us, Si te quieres hacer socio con nosotros, or if you don't have a home church, o si no tienes un hogar, House 633 would like to become your home Casa 633 quisiéramos ser tu hogar. and be able to walk with you as you discover your assignment and your purpose here on Y earth. poder caminar contigo mientras tú descubres tu propósito y tu asignamiento aquí en la tierra. You spend enough time in the world. Tú pasas suficientemente tiempo en el mundo. It's time to get back to the most important place on the planet, Es tiempo de regresar al lugar más importante en el planeta, the Church of Jesus que Christ. es la iglesia de Dios. If you're not in the church, Si no estás en la iglesia, then where are you at? entonces ¿dónde estás? You need to be in church. Necesitas de estar en la iglesia. It is the reason you're in the condition that you're Es in, la razón por qué estás en la condición que estás, because you're not at church. porque no estás en la iglesia. So this year I'm going to be very intentional Entonces este año voy a ser muy intencional to try to convict you a tratar de convencerlos that the church is the most important place on earth. que la iglesia es el lugar más importante en la tierra. If you're not at church, Si no estás en la iglesia, then you're nowhere. no estás en ningún lugar. So invest in the kingdom of So God. invierte en el reino de Dios. Sow into the kingdom. Siembra en el reino de And you can Dios. do it through Zelle Y lo pueden hacer a través de Zelle. at honorseed@house633.com. Y lo pueden mandar a honorseed@house633.com. And for those that are present, Y para los que están presentes, we have our honor box in the back. tenemos nuestra caja de honra atrás. I've always said it. Siempre lo he dicho. The more that you sow into the Lo kingdom, más que tú siembras en el reino, the more invested you will be. lo más invertido vas a ser. So thank you for joining us. So, gracias por unirse con nosotros. Thank you for being here with us. Gracias por estar aquí And con we'll see you nosotros. next week. To Y the les King. vemos la siguiente semana.